ko. Baby pa rin. Di ko ka nalang ko. Nag-video biya akong boing! Jonathan ay pala. Jonathan, kimaan. Statua. Tapos pre, ang entrance dyan. Akala ko lunito part na to, eh. Pero matinga ka. Anong gamay rin ito? Mga rin. Mabeta ni significant. Rizal Park daw to, dong. Rizal Park man, dong. Oh, ito yung National Museum of Natural History. Dito tayo papasok. Wala picture ta diri, dong. Dapat tuloy. Ano to? The intricate design of the Athens, Greece history. Wala, nakautot ako, ami. So, picture ka ta dire pod, amigo.